ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2023 ଆପଣଙ୍କର ସରି ସରି ଆସୁଛି। ତ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଭେକେନ୍ସି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଫାଇନାଲି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ବା OSSC ତରଫରୁ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତା ସହିତ SI ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜବ୍ର ଆପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 1,68,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ହିଁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ 8895154969। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ossc.gov.in, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତିନୋଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଯେତିକି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଭେକେନ୍ସି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ କେବଳ ଭେକେନ୍ସିକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ନମ୍ବର 1 ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର SI ବା ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। SI ର ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସର୍ବମୋଟ 33ଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 33ଟି। ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 10 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 9 ଫେବୃଆରୀ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, ସର୍ବମୋଟ ପଦବୀ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କୁହେ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବୟସ ମିନିମମ୍ 21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ, ଏଇଟା 38 ନୁହେଁ 32 ବର୍ଷ। ଏଇ ପଦବୀ ପାଇଁ ST SC SC BC ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯିବ। ତ 21ରୁ 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023ରୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ଆଗ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 150 ମାର୍କ, 3 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ, ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ 0.25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ତାର ସିଲାବସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଂଲିଶ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଇନ୍ ନେଚର। ଜେନେରାଲ ଆଉ SC BC ପୁଅମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ 55 କେଜି, ଚେଷ୍ଟ ଅନଏକ୍ସପେଣ୍ଡେଡ୍ 79, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ 84। ଜେନେରାଲ ଆଉ SC BC ଉମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ST SC ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ 1600 ମିଟର 8 ମିନିଟ୍ରେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 3.66 ମିଟର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 1600 ମିଟର 10 ମିନିଟ୍ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 2.77 ମିଟର। ହେଲା, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନପାରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଣିଗଲେ ସିଲାବସ୍ ବଗେରା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ତ ଏଇଟା SI ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଲି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଲା, ତ ୟାର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ 3 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ଫେବୃଆରୀ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଆଡ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି।
आसतु गोटे गोटे मु आपनको या संपर्क रे कहूची। तो ग्रुप बी रही, ग्रुप सी मध्य आपनको पई पोस्ट रही। देखो एथिरे समस्तଙ୍କର क्वालिफिकेशन अलगा, जेमिति इंस्पेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पाई जो माने ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे साइंस रे, माने आपणकर फिजिक्स बोली गुटे सब्जेक्ट थिबो जदि ग्रेजुएशन रे, देन अप्लाई करि परिबे आपण इंस्पेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पाई अप्लाई करि परिबे। किंबा जदि आपणकर टेक्नोलॉजी बोली गुटे सब्जेक्ट थिबो ए जो इंजीनियरिंग रे हेले भी अप्लाई करि परिबे। सेमिति जूनियर केमिस्ट पाई जो माने आपणकर ग्रेजुएशन रे केमिस्ट्री नहीं कि पढ़ी एटलिस्ट सेकेंड क्लास माने सेकेंड डिवीजन पास करथिबे से माने, किंबा जो माने डिग्री डिप्लोमा करिसंती से माने भी करि परिबे। से भलिया सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट पाई बैचलर ऑफ फार्मेसी माने करि परिबे। एबे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पाई देखंतु जदि खाली आपण ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसंती आर्ट्स रे हो किंबा साइंस रे किंबा कॉमर्स रे, ता सहित ग्रेजुएशन रे जदि खाली मैथमेटिक्स बोली गुटे सब्जेक्ट आपणकर अछि, आपण देखंतु निजर मार्कशीट रे किंबा स्टैटिस्टिक किंबा कंप्यूटर एप्लीकेशन किंबा फिजिक्स किंबा इकोनॉमिक्स किंबा अप्लाइड इकोनॉमिक्स किंबा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किंबा इकोनॉमिक्स जदि एई भलिया गुटे सब्जेक्ट आपणकर मार्कशीट रे लेखा आइछि ना, आपण माने अप्लाई करि परिबे। ठीक जानीगले। सेमिति स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट एथि पाई सेम आपणकर सेम क्वालिफिकेशन। मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर पाई ग्रेजुएशन रे मिनिमम 40% मार्क थिबो, ता सहित एई भितरु जोटा हले पढिथिबे। इकोनॉमिक्स आपणकर थिबो किंबा मैथमेटिक्स किंबा स्टैटिस्टिक देन अप्लाई करि परिबे। कंप्यूटर प्रोग्रामर पाई ग्रेजुएशन ता सहित आपण पीजीडीसीए ग्रेजुएशन कंप्लीट करिथिबे किंबा पीजीडीसी ग्रेजुएशन सहित पीजीडीसीए करथिले एप्लाई करि परिबे कंप्यूटर प्रोग्रामर पाई। ठीक अछि। बयस सेम मिनिमम 21 वर्ष मैक्सिमम 38 वर्ष, किंतु एसटी एससी एससी बीसी मानकर 5 वर्ष बढ़ी जिवो 21 रु 43 वर्ष भितर थिले अप्लाई करि परिबे। एज लिमिट आपण जानि गले। सिलेक्शन केमिति हेबो, आगो प्रिलिम परीक्षा देबे, देन मेन एग्जाम आपणकर होबो, तापरे स्किल टेस्ट होबो। तो प्रिलिम रे आपणकर सिलेबस सेम जोटा समस्तकर कॉमन रहे सेम रहइबो। मेन एग्जाम रो सिलेबस आपणकर अलगा अलगा रहइबो पोस्ट वाइज। देखंतु एटा प्रिलिम्स समस्तଙ୍କର सेम सिलेबस सेम जिनस पड़िबो, किंतु मेन कंप्यूटर स्किल टेस्ट रे बेसिक जिनस गुडा जोगुडा पड़े आपण चेक करदेवे। नेक्स्ट परवर्ती वैकेंसी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पाई यारो अप्लाई मध्य आपण से 3 जनवरी पाखरु करि परिबे। लास्ट डेट आपणकर 2 फेब्रुआरी रहिबो। ठीक अछि। सर्वमोट देखंतु एथिरे 35 टी पदवी रहिछि, 35 टी पदवी सब गुडा अलगा अलगा अप्लाई हैला। क्वालिफिकेशन जदि मु कहे, जदि खाली आपण ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसंती आ ग्रेजुएशन रे जदि आपणकर मैथमेटिक्स किंबा बिजनेस मैथमेटिक्स किंबा स्टैटिस्टिक किंबा कंप्यूटर एप्लीकेशन किंबा फिजिक्स किंबा इकोनॉमिक्स किंबा अप्लाइड इकोनॉमिक्स किंबा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किंबा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एई भलिया गुटे स्कूल आपणकर लेखा आइछि मार्कशीट रे मिनिमम गुटे, देन आपण अप्लाई करि परिबे। बयस आपण जानि गले 21 रु 43 वर्ष भितर थिले अप्लाई करि परिबे। यार गुटे ही परीक्षा अछि, देखि दियंतु एटा इंग्लिश पढिबो, ओडिया पढिबो, जीके मैथमेटिक्स पढिबो आउ एटा पढिबो। ठीक अछि। सो आशा करिबे आउ अप्लाई बिल्कुल फ्री, सब गुडा आपणकर बिल्कुल अप्लाई फ्री रहिबो। एबे आपण माने बैक टू बैक वैकेंसी देखि पारिबे, जहां भी पेंडिंग वैकेंसी 2023 रो सब वैकेंसी को आपण देखि पारिबे। ठीक अछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।